Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, hari ini kita pergi pada chapter 3 iaitu Multimedia Hardware, iaitu pada subjek DEC 40082 Interactive Multimedia Application. Okay, tadi dengar satu lagu lagu panggil Coffin Dance. Okay, apa maksud dia? Okay, maksudnya segi kita kita jasad, kita ada ruh. Maksudnya jasad dengan roh ada main peranan yang penting lah. Kalau kita jasad tetapi tak ada roh, tak ada function. Kita ada roh, ada jasad, beza. Begitu juga dengan segi multimedia. Multimedia ada hardware dan juga ada software. Hardware memainkan peranan penting lah dari segi menentukan sama ada kualiti bagi suatu multimedia tu, segi speed dia, dari segi kelancaran multimedia dia, grafik dan sebagainya. Kita akan pergi ke satu persatu apa yang dikatakan dengan multimedia hardware. Multimedia hardware ni dia sebenarnya ada satu dipanggil peripheral. Peripheral ni ialah satu peralatan atau device that used to put information into and get information of the computer. Maksudnya peripherals is device. Kalau dalam bahasa Malaysia ni, peripheral ni ialah panggil persisian. Apa sahaja yang ada di sini komputer ataupun processor tu dipanggil persisian. Terdapat tiga jenis perbezaan jenis peripheral ni. Satu dipanggil input, input. Yang kedua dipanggil output. Yang ketiga dipanggil storage. Apa maksud dia input? Apa maksud dia input? Kalau kita lihat input ni digunakan sebagai interact with or send data to the computer. Contohnya kita gunakan mouse, mouse, keyboard, joystick dan sebagainya. Maksudnya suara kita, kalau suara kita gunakan mikrofon sebagai input. Output ialah satu output is which provide output to the user from the computer. Maksudnya daripada komputer is output. Contohnya macam monitor, printer, plotter dan sebagainya. Itu sebagai output. Satu lagi dipanggil storage. Storage satu tempat simpan lah. Kalau kita ada pen drive, kita nak simpan, maksudnya disimpan data proses by the computer. Contoh macam hard drive, flash drive, USB dan sebagainya. Itu panggil storage. Jadi tiga benda ni sangat penting dalam menentukan suatu fungsi suatu multimedia ataupun suatu komunikasi di antara dia bekerja. Kalau kita lihat sini, kalau lihat pada gambar rajah ni, sebenarnya terbagi kepada tiga blok. Satu panggil humans. Human ni maksudnya kita ada mind, fikiran kita, ada otak kita. Kat sini ada beberapa perkara sensor, sebagai mata satu sensor, telinga kita satu sensor, ada tangan, satu lagi attenuator dan juga suara. Kalau kita lihat macam suara kita gunakan mikrofon, tangan kita banyak gunakan daripada keyboard, mouse, gamepad, joystick, ataupun kita punya kepala sekarang ni gunakan VR head mounted display. Kemudiannya berinteraksi kepada input kepada komputer, dipanggil IC, integrated circuit, masuk dalam sistem komputer, microprocessor. Lepas tu dia ada segi software ni ada berapa level software ni. Dia ada kernel space, user space, dan sekali ada application games. Contoh kita ada main games. Lepas tu loopback kepada output, dia akan keluar kepada satu panggil CPU, control processor unit, ataupun GPU, graphic processor unit, ada panggil video card dan sebagainya. Kepada TFT display, VR head mounted display, speaker kita dengar, earphone ataupun gamepad, kita akan balik semula kepada telinga, dengan telinga lah, ataupun sensor mata untuk melihat. Itu maksudnya beberapa perkara lah. Apa dia katakan input device? Input device adalah peripheral piece of computer hardware equipment, digunakan used to provide data and control signal to an information processing system such as a computer or other information appliance. Maksudnya input ni digunakan lah. Di antara input-input contoh-contoh input yang digunakan ialah
keyboard mouse, mice, scanner kita masukkan scan dokumen dan sebagainya, gambar kita nak scan, digital camera, webcam, mikrofon ataupun joystick. Itu ni sebahagian daripada input device. Input device. Satu lagi device sebagai input panggil keyboard. Kita beritahu tadi keyboard. Keyboard is a human interface device which is represent as a layout of button. Maksudnya bila sebut keyboard, dia mesti ada datang dengan button lah. Maksudnya keyboard ni button. Button ni ada dua bahagian, sama ada visual ataupun virtual. Visual tu maksud kita dapat lihat. Virtual maksudnya bentuk gambar. Contoh gunakan infrared dan sebagainya. Each button or key can be used either input a logistic character to a computer or to call upon a particular function of the computer. Maksudnya logistic character, sekarang ni kita lihat kalau kita dekat keyboard kita ada tiga bahagian utama, iaitu dipanggil character A, B, C sampai Z dan sebagainya. Kita ada numeric nombor 1, 2, 3 sampai 0. Lepas tu ada simbol-simbol, hashtag, and dan soal. Satu lagi ada function dan sebagainya. Tu ada biasa 3 lah utama. Jadi button ni they acts main text entry interface for the user. Kalau dulu kita lihat ada panggil traditional keyboard, use a spring based button. Kalau dulu banyak gunakan spring button, maksudnya tekan ada satu spring. Tapi sekarang ni dia tak ada lah, dia gunakan switching. Sekarang ni banyak gunakan typewriter, let a device compose a matrix switch. Ni example of type of keyboard includes, kalau kita lihat ada beberapa 3 jenis key. Key ni biasanya untuk gamer, banyakkan dikeluarkan untuk gamer dan juga untuk komuniti bagi radio amatur. Key. Satu lagi keyboard. Keyboard ni ada dua bahagian. Satu panggil ada keyboard yang ada numerics dan juga karakter sekali. Ada dia asingkan terutama tujuan dia untuk bagi accounting, kewangan dan sebagainya. Dia perlukan ada special button yang senang dia berinteraksi. Maksudnya tak perlu melihat keyboard dah biasa, dia akan tekan ni lah. Itu salah satu keyboard. Satu panggil lighted program function keyboard. Ini bahasanya ramai digunakan oleh gamer. Banyak digunakan pasal dia ada cahaya bawa belakang dia. Dia panggil lighted program function keyboard ataupun panggil LPFK. Seterusnya ialah pointing device. Kalau kita lihat pointing device ni banyak digunakan sebagai use input device today. Kalau kita lihat apa maksud pointing device, maksudnya kat keyboard kita ni ada satu button, terutama macam laptop atau notebook, di mana keyboard tu tengah-tengah dia ada satu button, biasanya color warna merah maksudnya dia berinteraksi sebagai pointing device. Dan juga kita ada mouse ataupun kita ada macam mousepad pointing device. Jadi pointing device ni maksudnya digunakan, pointing device is any human interface device that allows a user to input spatial data for a computer. In the case, mouse and touchpad is usually achieved by detecting movement across a physical surface. Analog device such as 3D mouse, joystick, pointing stick function by reporting the angle of deflection. Selanjutnya movement of the pointing device are echoed on the screen by movement of pointing, creating simple intuitive ways to navigate computer graphic user interface GUI. Kalau kita lihat sini banyak salah satu ialah mouse, kita lihat itu panggil pointing device. Yang saya tak tunjuk sini ialah mousepad, salah satu. Terutama macam contohnya kalau untuk bahagian architecture, dia ada satu dia bagi template dia ada pen dan sentuh. Dan satu lagi untuk gamer banyak gunakan joystick lah dengan gamepad atau game boy dan sebagainya. Itu salah satu.
Okay, itu pointing device. Selanjutnya ialah composite. Composite device ni ialah input device seperti button and joystick. Maksudnya digabungkan antara button dengan joystick. Tadi kalau joystick lasing, keyboard lain dan sebagainya. Jadi kat sini dia gabung sekali, dipanggil combine a single physical device can be taught as a composite device. Okay, banyak gunakan untuk gamer lah. Gamer ni gabung. Okay, ikut kepada games yang software yang dibangunkan. Many gamer device a controller like this. Technically, mice are composite device. There are both track movement and provide button for clicking. But composite device are generally considered to have more than two different form of input. Contohnya macam game controller, gamepad, joypad. Okay, banyak gunakan pedal, game controller, jog dial, shutter of knob. Wii remote ni salah satu lah, banyak gunakan biasanya untuk bahagian gaming lah, sukan, sports. Contohnya macam ada juga bahagian untuk hiburan, macam kalau pergi dekat mana-mana dia ada pad di bawah, maksudnya dia ada guna menari mengikut kepada aturan bagi satu software di depan TV dan sebagainya. Okey, seterusnya imaging and input device. Okey, ini imaging ni salah satu contohnya macam scanner sebagai satu imaging ke image. Okey, video input device are used to digitize input image of video from the outside world into the computer. Maksudnya di luar dibawa ke komputer. The information can be stored in a multitude of formats depend on the user requirement. Contohnya macam digital camera, digital camcorder, portable media player, webcam, Microsoft Kinect sensor, image scanner, fingerprint scanner, barcode reader, 3D scanner, laser rangefinder, edge case tracker. Okey, benda ni akan dibangunkan maksudnya kalau dulu masih kita gunakan tangan dan juga suara, sekarang ni banyakkan gunakan benda-benda yang lain lah. Contohnya kita ada touchscreen, tak perlu touchscreen, kita hanya gunakan gerakan dan sebagainya. Okey, itu salah satu teknologi maksudnya peralatan berubah mengikut teknologi, inovasi, kreativiti masing-masing. Okey, seterusnya ialah medical imaging. Medical imaging ni salah satu contohnya X-ray lah. Kalau kita lihat X-ray, kalau biasanya kita nak buat kerja, kita kena pergi X-ray, nak tahu kedudukan, ataupun kita sakit, kita nak tahu kedudukan sama sakit apa, pakai X-ray. Bila X-ray tu dia akan buat image. Okay, bukan hanya medical saja. Kalau kita pergi kepada bidang engineering, contohnya kalau welding kita nak tahu sama ada welding ni crack, ataupun dia punya nampak cantik di luar tapi di dalam tak tahu, terutama bangunan yang mahal. Okay, perlu ada satu X-ray. Okay, kalau kita fokus kepada medical imaging, dekat sini ada empat terms yang digunakan. Yang pertama dipanggil compute tomography. Tomografi ni biasanya untuk tumor ataupun ketumbuhan. Kalau kita lihat situ, di atas tu ada gambar otak manusia, nak tahu kedudukan dia, sama ada sakit kat mana, kedudukan tepat, supaya mungkin doktor boleh buat satu keputusan yang tepat bagi merawat pesakit, supaya tidak mengurangkan kesilapan, ataupun kalau boleh buat kesilapan, tiada kesilapan semasa mengeluarkan satu ketumbuhan dan sebagainya. Selepas keluarkan ketumbuhan ataupun sakit tu, doktor pun buat lagi tomografi, tengok sama ada baik atau tidak. Okey, satu lagi magnetic resonance imaging ataupun MRI. Okey, kalau MRI ni satu mesin yang ada digunakan untuk scan, senang scan lah sakit Contohnya kalau katakan mungkin doktor tak berkesan segi luaran, mungkin dalaman macam mana, doktor gunakan MRI ataupun CT scan. Banyak satu CT scan yang kita lihat ni MRI. Masuk sebelum MRI kena buat CT scan dulu pergi pada MRI.
Jadi dia masukkan satu mesin, di mana mesin tu di mana pesakit akan dudukkan, ya, kemudian proses, dia akan dapat satu result dia dalam bentuk graf lah, dalam bentuk gambar rajah multimedia, dihantar kepada doktor untuk melihat. Ada yang bentuk 3D maksudnya boleh pusing, maksudnya kalau kita lihat ni 1D, 2D, 3D dan sebagainya. Okey, satu lagi dipanggil positional emission tomography. Masa sama juga untuk cek tumor ketumbuhan, tetapi ini ada bentuk emission. Kita lihat sama ada bentuk hitam putih lah. Ini color. Color kita akan lihat. Okey, ada ketumbuhan sebagainya. Okey, dan seterusnya ialah medical ultrasonography. Maksudnya ultrasound. Maksudnya seorang ibu mengandung nak cek kandungan bayi dia sama ada kedudukan betul, ataupun sama ada dia sihat, ataupun nak tahu jantina dan sebagainya. So doktor akan gunakan ultrasonography, dan kat situ bila gunakan satu peralatan scan kemudian di perut dan sebagainya, kemudian ni akan mengeluarkan satu image di dalam monitor, kemudian kita boleh print out dan doktor tahu kedudukan dia dan sebagainya, dan beritahu kepada patient, patient apa yang perlu dilakukan lah. Itu antara satu perkara yang kita panggil medical imaging. Maksudnya multimedia juga terlibat dari segi ni. Multimedia pun terlibat. Mungkin ada satu software yang digunakan untuk create ni, berinteraksi kepada hardware yang ada lah. Ini audio input device yang saya gunakan tadi. Selanjutnya ialah touchscreen. Apa maksud touchscreen? Touchscreen ni ialah is a display device that allow the user to interact with the computer by using their finger and stylus. Selain daripada kita gunakan keyboard, kita gunakan mouse, salah satu teknologi digunakan touchscreen. Touchscreen. Touchscreen ni dibangunkan pada 1965, idea dia 65, dan juga 1975 dibangunkan, dipanggil first assistant touchscreen, tetapi tidak dikeluarkan sehingga tahun 1982. Saya tak tahu kenapa, maksudnya 1982 baru keluarlah touchscreen. Jadi touchscreen ni sangat perlu sangat digunakan. Kalau dulu kita gunakan, kalau kita handphone dulu, zaman dulu gunakan ada button. Sekarang kita nak jumpa handphone yang ada button pun payah lah. Kalau kita lihat sekarang handphone banyak gunakan touchscreen. Button biasanya orang-orang lama ataupun mungkin nenek atuk banyak gunakan lah. Jadi they are useful to alternative to the mouse and keyboard for navigating the GUI, graphic user interface. GUI ni satu software interfacing macam mana. Touchscreen are use a variety of device seperti komputer, laptop, display, smartphone, tablet, card register, and information kiosk. Contohnya information kiosk lah. Contohnya macam saya sebut tadi, RRT, komputer, TBS untuk tempat bas dan sebagainya, banyak gunakan touchscreen. Card register banyak guna touchscreen. Smartphone dikatakan peralatan sekarang banyak guna touchscreen. Some touchscreen are use a grid or infrared beam to sense a presence of the finger instead of utilize touch sensitivity input. Itu salah satu lah. Kita pergi kepada ni. Jadi kalau kita lihat touchscreen ni ada 6 function 6 function digunakan dalam touchscreen. Apakah function dia? Yang pertama dipanggil tab. Tab ni single tab single touch. Macam kalau kita nak buka application, open apps ataupun select object, kalau macam soalan macam mouse, kita klik function lah. Double tap ni biasa digunakan different function depending on the utilize. Double tap, contoh kita nak screen zoom, center of the location dan sebagainya, guna double tap. Satu lagi touch and hold. Touch and hold ni pressing and hold your finger to attach certain highlight. Maksudnya dia sentuh dan juga hold. Contohnya kalau kita nak satu software, kita nak install, kita nak uninstall, kita touch, hold, maksudnya ada satu software lain akan keluar sama ada kita nak install, nak delete dan sebagainya. Satu lagi drag ni.
Drag ni kita nak function macam kita nak highlight function atau kita nak move, itu panggil drag kan. Kita nak satu button yang dekat dalam smartphone tu kita nak pindahkan, kena drag. Swipe ni kita scroll, macam swipe, scroll screen kita, ataupun kita nak balas satu apa ni, satu message, kita panggil swipe lah. Reply message, sama ada gunakan WhatsApp atau Telegram. Dan satu lagi pinch. Apa maksud pinch? Pinch maksudnya kita place two finger on the screen. Contoh kita nak besarkan, nak zoom in, zoom out, biasa gunakan pen, pinch to zoom dan sebagainya, itu panggil pinch. Okay, ada 6 perkara yang gunakan. Okay, satu lagi last sekali kita pergi pada video, iaitu panggil Microsoft Kinect Sensor. Okay, kita pergi pada Microsoft Kinect Sensor. Okey, apa maksud Microsoft Kinect Sensor? Maksudnya Kinect Sensor ni dibangunkan oleh satu produk syarikat Microsoft, dibangunkan di mana ada hardware seolah macam mirror, dan mirror dia ada kaitan dengan interaksi hardware, software dan pada manusia. Kalau kita lihat sini digunakan non-touch screen, maksudnya movement, hand movement. Sama ada kita pilih apa yang kita nak pilih lah. Sebenarnya pengguna menggunakan smartphone. Dekat smartphone dia tap QR code yang ada pada smartphone dia. Okey, smartphone sebenarnya dia akan bayar menggunakan online banking ataupun menggunakan e-money dan sebagainya. Sebenarnya dia pesan tu dihantar kepada cashier, dan cashier akan sediakan barang-barang yang dipesan. Sebenarnya pelanggan boleh itu salah satu Okey, itu Microsoft Kinect Sensor. Kita akan pergi. Seterusnya ialah Edge Gauge. Apa maksud Edge Gauge? Kita akan ambil satu video berkenaan dengan Edge Gauge. Okay, kalau kita lihat Edge Gauge ni, dia berinteraksi satu hardware dia panggil X-Tracker, keluaran Tobii, di mana di antara setting antara mata dan juga kedudukan kepala. Itu akan buat satu benda setup dulu. Kalau calibration calibrate, boleh lihat macam mana.
akan melihat kedudukan kepala, mata dan sebagainya. Tapi masih lagi menggunakan keyboard. Dia antara gabungan, maksudnya dia akan buat benda movement, kurangkan benda movement tangan dan sebagainya. Okey, itu perkara yang kita lihat SQ tracker sebagai input. Dia akan minta untuk game dan ini merupakan end chapter bahagian pertama sebagai aware. Yang kita tahu sebelum ni ialah kita tahu guna peripheral dan kita berkenaan dengan input device Okey, lepas ni kita akan pergi pada next webinar, sama ada bergantung pada pensyarah masing-masing. Okey, ada berkenaan question answer dan pengukuhan dari segi video yang dilihat dan dibawa ke kelas untuk dibincangkan. Jika ada soalan dan sebagainya, boleh bincang di webinar seterusnya. Itu je, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.